हेलो सलाम, कैसी हैं आप? परदेस में ज़िंदगी कैसी है? जो ना जाए वो पछताए, जो जाए वो भी पछताए। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगी परदेस में रहने के कुछ तरीके, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो आजमाया हुआ है, यकीन रखें मेरा। अच्छा, पहले अगर मैं बात करूं परदेस होता क्या है, सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूएई, यूके, ये जगह होती हैं परदेस। बल्कि परदेस हर वो जगह है जहाँ आप अपने माँ बाप, बीवी बच्चों से दूर रह रहे होते हैं, जो अपने घर वालों से दूर दूसरे शहर में रह रहे होते हैं, वो भी परदेसी हैं। अच्छा, परदेस का एक रुख तो ये होता है कि जिसमें माशी तौर पे बेहतरी के लिए लोग हिजरत करते हैं, जो कमाने के लिए दूसरे अच्छी करेंसी वाले मुल्कों में लोग जाने की कोशिश करते हैं, अच्छे शहरों में जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे मतलब जैसे कम कमाएंगे तो अपने घर भेजेंगे, तो वहाँ करेंसी का रेट ज़्यादा होगा। तो एक तो ये परदेस हो गया कि जो एक इंडिविजुअल जाता है कमाई करने, पैसे कमाने। और एक परदेस का एक और रुख भी है, जो शादीशुदा मियाँ बीवी अपने फैमिलीज, खानदानों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, ख़ास तौर पर उस माहौल से दूर रह रहे होते हैं जिसमें वो पैदा हुए होते हैं और उसके आदी रहे हुए होते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, हमारे मैदे भी उन खानों के आदी हुए होते हैं, उस पानी के आदी हुए होते हैं जहाँ पे हम पैदा हुए होते हैं। जी हाँ, मैदा कहने को तो फ़नी लग रहा है, लेकिन जो लोग परदेस जाते हैं तो ज़िंदगी में सबसे पहले क्या है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। सांस के बाद हमें खाना पड़ता है, मतलब पहले है सांस लेना। वो तो चलो ज़िंदगी का मतलब ही सांस लेना है। तो जो मेन हमारा ज़िंदगी गुजारने के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है वो खाना होता है। तो परदेस में हमारा मैदा अगर वहाँ के खाने को एक्सेप्ट ना करे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर हॉस्पिटल, डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं। तो वहाँ जो पेट खराब होने का, सर में दर्द रहने की जो शिकायत होती है, ये आम बात है। इसलिए ये सुन्नत भी है। अगर मैं गलत हूँ तो बता देना कि जब किसी नए शहर या जगह में जाएं, वहाँ की ज़मीन पे उगा हुआ प्याज खा लें, अनियन खा लें पहले, कुछ भी खाने से पहले, जैसे सैलड के तौर पे। उससे आप उस इलाके की बीमारियों से बच जाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या कमाल ज़ात है कि जिसने हमारे लिए ऐसी नेमतें पैदा फरमाई हैं। और वाकई मैं तो ऐसा करती हूँ। आप में से जो किसी नई जगह जाके, नए शहर, ख़ास तौर पे नए मुल्क जाके आप लोगों ने अगर ये प्याज खाने वाली चीज़ ट्राई की है तो वो मुझे ज़रा बताएं, बाकी लोगों के साथ भी ये शेयर करें। अच्छा, ये तो मसला हल हो गया मैदे का, खाने का। इसके बाद है जो मेन आता है, उदासी, परेशानी कैसे दूर करें। तो मेडिटेशन, मेरा मशवरा नमाज है। एक नमाज पढ़ के देखें, क्योंकि दिन में 5 नमाजें होती हैं। जिस नमाज का टाइम आपको सबसे पहले अवेलेबल हो तो आप नमाज पढ़ के देखें। उस ज़मीन पर, वो ज़मीन जिस पे आप नमाज पढ़ेंगे, वो आप नमाज के बाद आप नोट कीजिएगा खुद ही, वो ज़मीन आपके लिए बहुत पुरसुकून बन जाएगी। आपका दिल रिलैक्स हो जाएगा। आप अपने आप के अंदर बहुत एक ताकत महसूस करेंगे कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ दुनिया को फेस करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो हाँ, अब आप हलाल कमाने के लिए तैयार हो जाएं और मेहनत के लिए कमर कस लें। अच्छा, मेरी कुछ सब्सक्राइबर्स मैंने देखा है मेरे चैनल पे, वो इंडिया से भी हैं। तो जनाब, आप लोग अगर नई जगह पे जा रहे हैं तो प्याज तो खाएं। वो ज़मीन पे उगने वाली सारी जो फल सब्जियां वगैरह हैं, वो सारी दुनिया में सब लोग खाते हैं। तो प्याज का कोई इसका नुकसान नहीं है, प्याज खाएं, उसका फ़ायदा ही होगा। और योगा, मेडिटेशन करें, अपनी प्रे करें जब आप नई जगह पे जाएं, और ख़ास तौर पे बहुत दूर मुल्क में जाएं अपने घर वालों से दूर, तो प्रे करें, मेडिटेशन करें और बस अगली मंजिल के लिए अपने आप को तैयार कर लें। अच्छा, खाने वगैरह की बाद मसला आता है ज़बान का। तो आजकल इंग्लिश हर जगह चलती है। आप इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं तो ज़्यादातर लोग समझ लेते हैं। और अगर आपको इंग्लिश के कुछ लफ्ज़ आते हैं या जिस इलाके, शहर में आप जा रहे हैं उसकी ज़बान और है, तो इस ज़बान के साथ खपने के बजाय वैसे सीधा इंग्लिश बोल दें। इंग्लिश के कुछ वर्ड्स आजकल तो सबको आते हैं, क्योंकि फ़ोन्स वगैरह ऑपरेट करने के लिए भी वहाँ पर मेन जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश होती है। ऑप्शंस तो और भी आ गई हैं, लेकिन इंग्लिश होती है। कोई ना कोई इंग्लिश समझने वाला हर जगह मिल ही जाता है। इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश। अच्छा, इसके अलावा फिर आजकल फ़ोन्स में गूगल ट्रांसलेट से भी आप अपनी ज़बान में बात करें तो वो गूगल ट्रांसलेट, मतलब फ़ोन के अंदर से आपको तर्जुमे के साथ आपको आवाज़ आएगी अगले की लैंग्वेज की, कि वो शख्स क्या बात कर रहा है, तो वो आपको आवाज़ आएगी। आप बोलेंगे माइक पे,
اپنی زبان میں، تو جو نیکسٹ پرسن ہے اس کی اگر آپ کو لینگویج کا پتہ ہے تو وہ اپنی لینگویج میں سمجھ کے آپ کو پھر اپنی لینگویج میں جواب دے گا اور آپ کو سمجھ آئے گی آپ کی لینگویج میں. تو یہ فون کے ذریعے سے لینگویج کا بھی معاملہ حل ہو گیا. اچھا اس کے بعد کھانے کے لیے اگر آپ ویجیٹیرین ہیں، سبزی خور ہیں، تو زمین ساری دنیا میں ہے، آپ کو سبزیاں پھل ہر جگہ مل جائیں گے. اگر آپ گوشت کھانے کے شوقین ہیں وہ بھی مل جائے گا، لیکن اگر ماشاءاللہ جی آپ حلال کی تلاش میں ہیں تو تھوڑا ڈھونڈنا پڑے گا. ویسے آج سے 10-20 سال پہلے والے جو پردیسی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو زیادہ حلال شاپس کھل گئی ہیں، پہلے نہیں ہوتی تھیں. تو شکر کرنا چاہیے کہ اب تو مل جاتی ہیں. فونز پہ گوگل میں حلال فوڈز نیئر می لکھیں اور بس موج کریں. اچھا پانی کی بات کریں تو آپ خود انفارمیشن لیں، پتہ کریں آس پاس کے لوگوں سے کہ نلکوں میں آنے والا پانی، جو ٹیپس میں آنے والا پانی ہے، وہ پانی پیا جا سکتا ہے کہ نہیں، پانی پینے کے قابل ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ پانی کی بوتلیں آن لائن بھی گروسری آرڈر کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ شاپ سے خریدتے ہیں تو مشورہ یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل مہنگی پڑتی ہے، ایک بوتل نہ لیں، کیونکہ جتنے میں آپ 2-3 وہ ہاف لیٹر کی بوٹلز لیتے ہیں تو 3-4 بوٹلز میں اگر آپ اکیلی انڈیویجول بوٹل لیں گے تو اتنے ہی پیسوں میں اگر آپ پورا پیکٹ بوٹلز کا 24 بوٹلز کا کریٹ پورا وہ جو پیکٹ اٹھاتے ہیں تو وہ $5-6 کا مل جاتا ہے اتنے میں. تو ایک سنگل واٹر بوٹل نہ لیں، پورا ایک پیکٹ بوٹلز کا لے لیں جس میں 12 یا 24 پانی کی بوتلیں ہوں. پردیس ہو اپنا ملک ہو، سورج تو ساری دنیا میں ہے ماشاءاللہ، زمین بھی وہی ہے، بس لوگ اور ماحول مختلف ہے. تو میڈیٹیشن، نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ خود میں طاقت محسوس کریں گی. آپ کو ایسے لگے گا جیسے کوئی آپ کی غیبی مدد ہو رہی ہے. اور یہ نہیں کہ جب کرم ہو جائے تو جناب نماز کو چھوڑ دیں، ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیں، نماز نہ چھوڑیں. نماز سے آپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، آپ کے دماغ کے سکون سے لے کے باقی کام بھی. نماز تو بلکہ طاقت دیتی ہے. اچھا ویسے حدیث ہے، اگر میں غلط بھی ہوں تو بتائیے گا، کہ اگر کھانا سامنے سرو ہو گیا ہے تو پہلے کھانا کھا لیا جائے پھر نماز پڑھی جائے. اور ویسے صحیح کہا ہے کہ ہم اگر اگر ہم کہیں گے نہیں نماز پہلے ضروری ہے، نماز فرض ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے، تو نماز میں ہمیں کھانے کی خوشبو تنگ کرے گی، ہمیں نماز پڑھتے ہوئے کھانے کے خواب آئیں گے. ہمیں صحیح کہا گیا ہے کہ اگر کھانا سرو ہو گیا ہو تو نماز کا بھی وقت ہو تو پہلے آپ کھانا کھائیں. تو پردیس ہے، جتنا مرضی مجھے کوئی سمجھا دے، میں آپ کو سمجھا دوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. پردیس کاٹنا بہت مشکل ہے، خود کو ڈھالنا پڑتا ہے، خود کو سمجھانا پڑتا ہے. ٹائم ضائع نہ کریں، حلال کمائیں تاکہ وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کے اور آپ کے بچوں کے لیے بچا رہے اور آپ کے کام آئے. جلدی کمانے کے چکر میں حرام کا ڈھیر نہ لگائیں. اللہ بس ہم سب کی مشکلات ختم کرے، اپنا فضل کرم رکھے ہم پہ، اور ہمیں خود سے مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے، ہمارے دل میں اپنا ایمان یقین مضبوط رکھے. آمین. اچھا میں نے پھر ہمیشہ کی طرح کوشش کی ہے کہ آج کی ویڈیو میں بھی میں مین جو پوائنٹس ہیں اس ٹاپک کے وہ ان کو کور کر لوں. تو جو پردیس سے ریلیٹڈ ہمارے ذہن میں وحشت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اگر آپ کے پاس سے کوئی دوسرے ملک جا رہا ہے تو اگر آپ یہ ویڈیو سنیں گی آپ کو بہت تسلی ملے گی، کچھ پوائنٹس آپ کی ہیلپ کر دیں گے. اور اگر آپ خود پردیس میں ہیں تو یہ باتیں آپ کی یقیناً ہیلپ کریں گی، کیونکہ یہ باتوں سے میں نے یہاں پہ ہم جب بیٹھتی ہیں ساری لیڈیز تو ہم سب کی سوچ تقریباً سیم ہے، ہم سب کی پریشانیاں سیم ہیں، سب کی دماغی جو ایک خوشی ہے وہ بھی سیم ہے، پریشانی ہے وہ بھی سیم ہے. اور یہ آزمائی ہوئی چیز ہے جن سے مجھے دماغی سکون ملا، مجھے خوشی ملتی ہے جن چیزوں سے، جو چیزوں نے میری ہیلپ کی. ان میں سے کچھ جو مین پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ورنہ اگر ڈیٹیل میں جائیں تو گھنٹوں کی ویڈیو بھی چھوٹی پڑ جائے گی. تو مین جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا اس میں. تو اچھا میرے چینل کی کسی بھی ویڈیو سے آپ کا فائدہ ہوا ہو، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں.
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपके अम्मी अबू परदेस में हैं या आप परदेस में आपके अम्मी अबू आपके आबाई शहर में हैं तो उनकी बात सुना करें, उनकी हर शरी बात में जी बोला करें, उनके लिए गिफ्ट लें, उनको गिफ्ट सेंड करें, उनके साथ मीठा बोला करें, क्योंकि उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत मेहनत की है, तो उनको उसका रिटर्न दें ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े और आपको ज़्यादा अल्लाह ताला बरकतें दे। तो अपने माँ बाप को ज़रूर दें और ये ना सोचें कि मैं इनको दूंगी तो इन्होंने, या मैं दूंगा तो इन्होंने आगे बच्चों में बांट देना, आगे किसी, आपकी बला से वो जिसको मर्जी दें। माँ बाप ने आपको बड़ा करके इतना समझदार किया है, तो आज आप सोचेंगे कि भी मैंने अपने माँ बाप को पैसे नहीं देने, उन्होंने ज़ाया कर देने या ख़राब फेंक देने हैं। उन्होंने आपको अब तक इतना समझदार बनाया है, तो वो क्या पागल हैं कि इतना उनको सेंस नहीं है कि वो आपके पैसों को ध्यान से रखेंगे। कहीं खर्च भी करते हैं तो उसमें आपका ही फ़ायदा है। चलिए जी, इस चैनल की जो वीडियो आपको अच्छी लगा करे उसको लाइक किया करें और शेयर किया करें अपनी सहेलियों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अच्छा, वीडियो में जो भी बात आपको अच्छी लगा करे कमेंट्स में ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। यूट्यूब पर अगर आप आए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई वीडियो देखी अच्छी लगी है उसको लाइक कर दें। अगर आपने किसी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो किसी वजह से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनकी वीडियो बल्कि मैं तो देखने से पहले ही लाइक कर देती हूँ, फिर मैं उसको वॉच करती हूँ, फिर मैं कमेंट्स लाजमी करती हूँ। तो जो छुप छुप के वीडियो देख रही हैं वो सब्सक्राइब कर दें और तमाम मज़लूम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।